छूलो आसमान, नए भारत की है नई पहचान। नमस्कार, आमार विद्यालयर नाम है आंचलिक हाईस्कुल कलकाता। आमी नवम श्रेणीर छात्र छात्री। मोर नाम बैदेही शर्मा। नमस्कार, मोर नाम श्री विकास दास। नमस्कार, मोर नाम श्री निवेदिता दास। नमस्कार, मोर नाम श्री कौशिक कश्यप। नमस्कार, मोर नाम श्री कृष्ण। आमार एक्टिविटीर मूल विषय है जेतुका पातर मिश्रण व्यवहार करी चुलिर विभिन्न समस्यार समाधान। এতিয়া আমি মিশ্ৰণখিনি মূৰত সানি লম। জেতুকা পাতৰ যি মিশ্ৰণ লগালে আমাৰ উপকাৰিতা হয় তাৰ বিষয়ে ক'বলৈ ওলাইছোঁ। জেতুকা পাতৰ মিশ্ৰণ লগালে আমাৰ যি সৰা চুলিৰ সমস্যা থাকে তাৰ সমাধান হয়। অকলতে চুলি পতা বন্ধ আৰু পকা বন্ধ হয়। চুলি চিকা বন্ধ হয়, চুলিৰ গুৰি শক্তিশালী হয়।